ایک ملیٹیر کو گرفتار کی گئی ہے کیونکہ اس نے پولیسی اخندن کو دھمکائے تھے ایک خلادن فیورواپن کے ساتھ اور بھی خود کو خویلدادخ فرست کر رہا تھا ان کے گرفتاری کے دوران. سپاہیوں نے ریاخیر کیے ہیں ایک میلڈنگ پر اور فردختہ کو پائے ہیں جو واپن رخت کیا تھا انٹینسی کے ساتھ اسے استعمال کرنے کے لیے، لیکن جلد سے آپریٹ کرنے کے وجہ سے انہیں انتواپن کی گئی ہے. آنہودنگ کے دوران اس نے خویلد استعمال کیا ہے، سپاہیوں کے خلاف اور بھی اگریسو خطرہ پیش کر رہا تھا. ایکسٹرا انڈرسٹینڈنگ ضروری تھا انہیں کنٹرول میں لانے کے لیے. بیورو پر دوبارہ گرینس اوورschrijdend خطرہ اس نے دکھلائے ہے. فیورواپن اور منیٹسی کو بسلاخ میں لے لیا گیا ہے. یہ ساکھ کو ملیٹیر پولیسی کے حوالے کر دی گئی ہے آگے کے چھان بین کے لیے اور یوریڈیسا افہانڈلنگ کے لیے. اوپنبار منسٹری نے 30 سال کی سزا کی مانگ کی ہے 23 سال کے عورت کے خلاف جس پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنا 8 سال کا اسٹیف سونچ جیدن آمور بھولا کو ہتیا کی ہے چھرا بھوک کر کے نئی سال کے راتری میں پاراماریبو میں. OM کے مطابق فردختہ نے یہ سوتا ہوا بچہ کو جان بوجھ کر کے ایک چھرا سے قتل کیا ہے. ایک جھگڑا جو ان کے پتا کے ساتھ ہوا تھا اور معاملہ بگڑ گیا تھا. اس ساکھ کے وجہ سے اس سال کے شروعات میں بڑا متخپلک فرونتواردخنگ اتپن ہوا تھا. ریختر لاتر مومنٹ پر اٹسپراک کرے گا یہ خرختماکند ستراف ساکھ کے سلسلے میں. اوپنبار منسٹری نے بنادرک کیا ہے کہ کلچر ٹریڈیشن یا ریلیجیوس اوورtuigingen کبھی rechtvaardiging نہیں فراہم کرتے ہیں سیکسوئل مسبروک کا منderjarigen کی. OM کے مطابق bescherming van kinderen اور جو naleving ہے wet کا ہمیشہ پہلا جگہ پر ہے. zedendelicten minderjarigen کے خلاف اسے aanmerk کیا جاتے ہیں ernstige strafbare feiten کے روپ میں جو consequent onderzoek کیا جاتے ہیں اور بھی فرفلغ کیا جاتے ہیں. OM پکار کرتے ہیں سامن لیفنگ کو چوکنے رہنے کے لیے فرمودنس مسبروک کا ترنت میلٹ کرنے کے لیے اور خساملک اپتری کرنے کے لیے ہر ایک فورم جو ہوتے ہیں سیکسوئل خویلد کا بچوں کے خلاف. The Nationale Milieuautoriteit نے خبر کیا ہے کہ جو فیس مونسٹرز تھا ساراماکا ریفیر سے اس میں کوئی فرہوخت کنسنٹراتسیسکوک لوت یا کادمیم نہیں پایا گیا ہے لیکن بھی کنکریٹ سیفرز نہیں دیا ہے gezondheidsduiding کا. یہ امپلیسیر کرتا ہے کہ یہ اسٹفن حاضر تھے بغیر duidelijkheid جو خطرہ ہے جنتا کے لیے جو افہانگلک ہے مچھلیوں کا اور ریفیر واٹر کی. واٹر انالیسس کے پاس بھی بات کی گئی ہے geen verhoogde concentraties کا بغیر grenswaarden بنم کیے. onduidelijkheid رہ گیا ہے veiligheid کو لے کر کے کنسومسی اور dagelijks gebruik کا. mogelijke oorzaken versterf کا جیسے کہ خواتویننگ اس کو چھان بین کی جاتی ہے. جنتا مانگ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی خمیتن واردن کے بارے میں تو خستان لمیٹن اور جو فیٹلک gezondheids risiko's ہوتے ہیں. Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme onderzoek کرتا ہے ایک سسٹم جہاں پر انٹرنیشنل schepen سورینام سے فلغ کے اندر فار کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ schepen یوریڈیس رجسٹریر ہوگا سورینام میں اور نیشنل wetgeving کے اندر گریں گے. Vlaggenstaat ذمہ ہے toezicht, veiligheid اور naleving internationale regels کی. اس کے بدلے میں scheepseigenaren belasting بھریں گے اور registratie rechten.
एक पार्टी जिन्हें दिलचस्पी है वो खुद को अनमेल्ड किया है और मैरिटाइम ऑथोरिटी सूरीनाम ने एडवाइस दिया है। ये फोरस्टेल वजह हो सकता है एक नया इनकम स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन vereist करता है स्ट्रिक्ट रेगुलेरिंग और toezicht इंटरनेशनल verplichtingen को सही तरीका से नालीफ करने के लिए। सूरीनाम एयरवेज ने अपना कार्गो दिनस्तन को रूट मायामी से पारामारिबो के और ऑफिशियल हेरफात किया है। अब से रेगुलर फ्लुchten जो होंगे मंगर बीफ और सनीचर को इस पर दोबारा जनरल कार्गो फरफूर की जाएगी। पहला फासों में सिर्फ फ्राख्त फरफूर मायामी से बस एक बार है। ट्रांसपोर्ट पारामारिबो से मायामी की और बाद में फॉलो होंगे। SLM इसके अलावा स्पेशल तारीफन देते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स और फास्ट कार्गो agenten को लॉजिस्टिक verbinding को Verenigde Staten के साथ आगे मजबूत करने के लिए। मिनिस्टर मेल्विन बोफा buitenlandse zaken का फोर्ट द फ्रांस में एक बिलतराल ओवरleg voer किया है अपना फ्रांस ambtgenoot जेन नोएल बारोट के साथ में। दोनों देशों ने बात किया है samenwerking के बारे में handel, investeringen, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg और टूरिज्म के gebied पर आगे versterk करने के लिए। सूरीनाम ने प्लेड किया है हेयरस्टाइल के लिए जो फेयर फॉरबिंडिंग है अल्बिना और सेंट लोरेंट के बीच में और सुपलर फिसम प्रोसीड्यूर्स के लिए भी काम की जा रही है एक रोड मैप पर स्ट्रैटेजी से samenwerking के लिए जो उम्मीद की जाती है सितंबर में algemene vergadering जो Verenigde Naties का होगा वहां पर दस्तखत करने के लिए। विce-president ग्रेगरी रूसलैंड ने Milieuweek 2026 का उद्घाटन किया है। oproep के साथ klimaat financiering को बेहतर बनत करने के लिए uitvoering के वास्ते monitoring और rapportage klimaat maatregelen का सूरीनाम में। उसने benadrukt किया है कि langdurige samenwerking FAO के साथ और भी दिखलाए है जो belang है duurzame ontwikkeling, natuurbehoud और voedselzekerheid की। रूसलैंड onderstreep किया है कि सूरीनाम अपना uitgestrekte जंगलों के साथ एक bijzondere internationale verantwoordelijkheid उठा रहे हैं। एक देश जहां पर हाई फॉरेस्ट लो डिफॉरेस्टेशन स्टेटस है। मिनिस्ट्री van डिफेंसी के मुताबिक जो मिलिटेर bevorderingen नहीं किया जा रहा है इसका वजह है langdurige structurele achterstanden। bevorderingen gebonden होते हैं wettelijke criteria, beschikbare functies और financiële ruimte के साथ। प्रोसेस baseer है regelgeving पर और ना कि willekeur पर। शुरुआत कर दी गई है achterstanden को wegwerk करने के लिए एक पहला groep militairen को bevorder करने से। आगे का दोषीज gefaseerd behandel की जाएगी। बeleid लागू है ट्रांसपेरेंसी पर और rechtsgelijkheid जो है leger के अंदर। साथ ही साथ motivatie personeel का एक aandachtspunt है क्योंकि lange wachttijden का इन्फ्लुएंस होते हैं जो फंक्शनरियन है और जो भरोसा है organisatie के अंदर और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी पर। जो mogelijk instroom है illegaal fatbikes का तो सवाल पैदा हुआ है toezicht और regelgeving के बारे में सूरीनाम में। ये voertuigen को हमेशा onderdelen की तरह इनफोर किया जाता है और इसे लोकल असेंबलर किया जाते हैं जो कंट्रोल को मुश्किल बनाते हैं। अनेक इंस्टेंसेस जैसे दुआन, सिपाही और मिनिस्ट्रीज जिम्मेवारी बांटते हैं लेकिन duidelijk कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिग्नलन होते हैं कि bestaande verkeersregels को handhaaf किया जाते हैं लेकिन स्पेसिफिक कंट्रोल्स इंपोर्ट पर onduidelijk है। beleidsopties जैसे इंपोर्ट beperkingen
के बारे में सोचा जाते हैं. इंटरनेशनल ontwikkelingen दिखलाते हैं कि strengere controle जरूरी होते हैं. बगैर proactief beleid तो खतरा है कि onveilige या illegale voertuigen goed को verspreid करेंगे और verkeersveiligheid को आंतast करेंगे. जो बॉव है एक ब्रोकी का निकेरी और बेरबीस के बीच में, तो ये फरेज करता है इंटरनेशनल सामनवर्किंग का और यूनिलैटरल uitvoer नहीं किया जा सकता है. चाहे सूरीनाम bereid है दिखलाते हैं फिनेंशियरिंग को अपने ऊपर लेने के लिए, लेकिन फॉर्मल instemming Guyana का जरूरी है. Internationale infrastructuurprojecten vereist करते हैं verdragen, eigendom, beheer, tolheffing और grenscontrole के बारे में. बestaande grensgeschil quarantaine rivier को लेकर के प्रोसेस को और कॉम्प्लेक्सर बना दिए है. बगैर juridische en diplomatieke overeenstemming कोई uitvoering नहीं किया जा सकते हैं. इंटरनेशनल voorbeelden दिखलाते हैं कि इस तरह के projecten jarenlange onderhandelingen vereist करते हैं. Financiering सिर्फ काफी नहीं है. Politieke और juridische afstemming doorslaggevende factor vorm करते हैं realisatie के लिए. जो कॉन्सेप्ट wet सीता है, ये एक juridische kader देते हैं investeringsbevordering के लिए, लेकिन structurele tekortkomingen इसमें है. मिनिस्टर के पास aanzienlijke controle होते हैं benoemingen के बारे में जो onafhankelijkheid को beperkt करते हैं. इसके अलावा meetbare prestatiedoelen नहीं है और vaste responstijden dienstverlening के लिए. Transparantie beperkt होते हैं क्योंकि publicatieresultaten का verplicht नहीं है. Rechtsbescherming भी onvoldoende onafhankelijk georganiseerd है. Internationale modellen दिखलाते हैं कि autonomie, duidelijke indicatoren और open rapportage जरूरी है investeerders के भरोसा के लिए. भी uitgebreide anti-corruptiemechanismen के ना होने से और integriteit-regels का wet vorm करते हैं एक basis, लेकिन vereist कर रहे हैं aanpassing internationaal concurrerend और effectief काम करने के लिए moderne investeringsomgevingen के अंदर. जो aangepaste begroting है, इसमें देखने को आ रहे हैं hogere inkomstenverwachtingen भी aanzienlijke uitgaven और investeringen. Belastinginkomsten सबसे बड़ा bron vorm करते हैं, aangevuld हुआ है dividend और leningen के साथ ही साथ schulden, structurele last रह गए हैं rente और aflossingen के वजह से. नया leningen toekomstige verplichtingen को vergroot किए हैं और beperkt किए हैं beschikbare middelen को publieke diensten के लिए. Investeringen इसलिए लागू होना चाहिए economische groei पर और toekomstige opbrengsten पर. बगैर rendement तो ये verhoog करता है risico schuldenlast पर अगला generaties के लिए. Financieel beleid vereist करता है strikte uitgavencontrole और duurzame schuldontwikkeling. Begroting fungeert करता है इसके साथ एक toets के रूप में verantwoord economisch beheer और lange termijn stabiliteit के लिए. जो aangepaste begroting है दिखला रहे हैं एक sterke stijging verwachte BTW-inkomsten का और investeringen staatsolie की. BTW vorm करता है एक indirecte belasting consumptie पर और इसे bedrijven के जरिए afdracht किया जाते हैं सरकार को. hogere inkomsten दिखला सकते हैं economische groei पर, betere inning या तो hogere consumptie पर. साथ ही साथ staatsolie miljarden investeer कर रहे हैं olie और खास सेक्टर में, जबकि सरकार डिविडेंड ontvang करते हैं winst में से.
یہ combinatie belastinginkomsten اور bedrijfopbrengsten کا فراہم کرتے ہیں اہم حصہ begrotingsfinanciering کا. Effect afhankelijk ہے economische prestaties اور efficient gebruik middelen کا nationale ontwikkelingsdoelen کے اندر اور budgettaire discipline. Suriname ondersteunt کر رہا ہے جو CARICOM 10 plan ہے herstelrecht کے لیے جو لاگو ہے gevolgen van slavernij en koloniale onderdrukking کی. یہ پلان 2013 سے فارم کرتے ہیں ایک ریجنال اسٹریٹجی اور omvat کرتے ہیں اور ایکسکیوزز schulderkenning, gezondheidszorg, onderwijs اور economische compensatie. ایک کانفرنسی کے دوران گانا میں یہ onderwerp دوبارہ انٹرنیشنل بدرک کی گئی ہے. یہ پلان سٹیل کرتا ہے کہ historische ongelijkheid structureel آگے کام کرتے ہیں hedendaagse sociale اور economische omstandigheden پر. جو recente internationale erkenning ہے slavernij کا misdaad کے روپ میں tegen de menselijkheid juridische اور morele discussies کو مضبوط کرتے ہیں. سورینام نے اس کے ساتھ خود کو پوزیشنر کیا ہے ایک بریدر ڈپلوماتیک اور beleidsmatige inzet کے اندر herstel اور انٹرنیشنل erkenning کے لیے. ایک ورک بسوک کے دوران نکیری میں ڈسٹرکٹ کمسارس محمد بکس حاضر نہیں تھا. ریسنٹلی ڈسکسیز ہوتے ہوئے ان کے فنکسی کے بارے میں منسٹر میگویلا ہور اسی علاقہ میں گئے تھے اور اوورلیگ کیا ہے ڈسٹرکٹ کمسارس نیشا قربان کے ساتھ اور دوسرا بطرکنن کے ساتھ میں. جو سخت بار رول ہے قربان کا بفستخ کیا ہے فرکلارنگ کہ وہ فیڈلک ڈسٹرکٹ کمسار سے جبکہ بکس ابھی تک ایک بخلیدند فاس میں ہے. سیٹواسی سوال اتپن کیے ہیں بستور لک دویدلک ہیت کے بارے میں اور رول فرڈیلنگ جو ہے ڈسٹرکٹ کے اندر. بکس کا افویس خیت آفیشیل اس آفیشیل مومنٹ کے دوران تو ان کے سٹیٹس کو لے کر کے ان ذکر حیث کو اور مضبوط کیا ہے اور پولیٹیکا اور بستور لک ڈسکسی اس کے وجہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں. منسٹری فان فالوس gezondheid نے ساودھان کیا ہے خطرے کے بارے میں جو انرجی ڈرنکس کو کمبینر کیا جاتا ہے شراب کے ساتھ. خبر ملنے کے بعد ernstige gezondheidsincidenten کے ساتھ میں اسٹیمولیرنڈ ورکنگ کافین کا ماسکر کرتا ہے افیکٹن الکوہول کا جس کے وجہ سے gebruikers اپنا انٹاکسیکاسی انڈرسخت کرتے ہیں اور زیادہ بھی پینے لگتے ہیں. یہ فروغ کرتا ہے risiko vergiftiging bewusteloosheid اور gevaarlijk gedrag پر. اس کے علاوہ کارڈیوواسکولر سمسیائیں اتپن ہو سکتے ہیں خاص کر کے kwetsbare groepen کے پاس بھی ایک verhoogde kans ہے ان gevallen پر اور risicovol gedrag کو لے کر کے. waarschuwingen جو ہے یہ aansluit کرتا ہے انٹرنیشنل بفندingen کے پاس. رائے ہے یہ کمبیناسی کو فرمائی کرنے کے لیے اور الکوہول gebruik کو strict beheers کرنے کو. ایک نیشنل ontwikkelingsplan vereist کرتا ہے structurele onderbouwing کا اور یہ نہیں ہو سکتا ہے losse beleid voornemens کے ساتھ میں بغیر betrouwbare data, juridische verankering اور brede expertise. uitvoering onzeker رہتا ہے اور afhankelijk politieke wisselingen کی. ایک نیشنل ontwikkelingsplatform کو تبھی واردہ ہوتے ہیں جب onafhankelijk اور ملٹی ڈسپلینر اسے سامسٹیل کیا جاتے ہیں. essentiële سوالیں bevolking, economie, arbeidsmarkt اور toekomstige inkomstenbronnen کے بارے میں پہلے feitelijk vaststellen کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی wetgeving کو کنٹینیوٹیٹ کا گارنٹی دینا ہے بندند doelstellingen, toezicht اور ایوالویسی کے ذریعے. huidige risico
होते हैं omgekeerde proces में, जहां पर पहले एक प्लेटफॉर्म को vorm किया जाते हैं बगैर juridisch kader. Effectieve ontwikkeling vereist करता है systematische planning जो baseer है feiten पर और institutionele stabiliteit पर. 13 सालों तक कोफाप को leiding देने के बाद Anshele Wallerlei कुंबांगसिला afscheid ले लिया है. इसने अपनी termijn के दौरान verpleegkundig onderwijs को moderniseer की गई है और uitbreid किया गया है नया opleidingen और specialisaties के पास. instelling ontwikkel किया है खुद को एक breder kenniscentrum की तरह gezondheidssector के अंदर. इनका opdracht omvat करता था opleidingscapaciteit को vergroot करने के लिए और बेहतर kwaliteit देने के लिए. ये doelstellingen बड़ा हिस्सा में realiseer हो गए हैं. ये छोड़ रही है एक ontwikkelingsagenda पीछे आगे का versterking के लिए सेक्टर की. इनका bijdrage onderstreep करता है जो belang है अच्छा opgeleide verpleegkundigen का जो fundament होते हैं gezondheidszorg के लिए और continuïteit nationale zorgsystemen के अंदर. एक लोकबान 34 सालों के साथ माजरीन पेट्रूसी afscheid ले लिया है psychiatrisch centrum Suriname से. सोशल वर्कर के रूप में इसने एक अहम भूमिका निभाई है क्लियंटन को बखलाई करने में और सोशल काम को ontwikkel करने के लिए instelling के अंदर. इनका inzet लागू था maatschappelijke vraagstukken पर जैसे opvang van daklozen और ondersteuning kwetsbare groepen की. pandemie के दौरान ये एक्टिव betrokken था hulpverlening में. इनका काम को erkend की गई है एक nationale onderscheiding के साथ में. Organisatie इसके जाने के बाद खो रहे हैं एक ervaren kracht को brede praktijk kennis के साथ में. इनका bijdrage illustreer करता है जो belang है continuïteit का और deskundigheid geestelijke gezondheidszorgsystemen के अंदर. HAVO 4 ने president Jennifer Simons से symbolisch ACT-apparatuur ontvang किया है onderwijs को आगे मजबूत करने के लिए. levering में है लैपटॉप्स ऑल इन PC's और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो kosteloos Suriname के ओर verscheep हुआ है. ondersteuning volg हुआ है जो verwoestende brand था januari 2026 में जहां पर कई schoolgebouwen जल गए थे. नया ICT voorzieningen के अलावा भी काम की जा रही है एक्स्ट्रा लेस लोकालन पर और भी जो मरम्मत होगा toiletten groep का aankondig हुआ है. leerlingen अपना waardering कह रहे हैं इसके लिए और भी देख रहे हैं जो toekomstige ICT लेसन होंगे. Yasaira Gooding को मिस कैटेगरी 2026 uitroep की गई है फिनाले के बाद नेशनल इंडोर स्टेडियम में. verkiezing लागू था jonge meisjes पर tot 12 jaar और benadruk किए है culturele kennis, presentatie और persoonlijke ontwikkeling को. kandidaten को beoordeel की गई है onderdelen में जैसे कि intelligentie, talent और traditionele koto. Yasaira खुद को onderscheid किया है selfvertrouwen और जो beheersing है culturele expressie का. thema था nationale ontwikkeling और toekomstperspectieven. verkiezing positioneer किया है winnares को symbool की तरह जो erfgoed और jeugdige representatie है. दूसरा फिनालिस्टन भी hoge scores behaal किए हैं लेकिन यासाइरा ने पूरा किया था जो meest gestelde beoordelingscriteria और verwachtingen था.